principal fonte de lazer na União Soviética atualmente é a televisão. Além de ser o veículo que mostra o Ocidente a este público, no governo Gorbachev, a televisão ganhou uma abertura maior e os soviéticos acompanham com entusiasmo essas mudanças. Mas qual o desenvolvimento dessa mídia no maior país do mundo? Será que ela consiste realmente numa maçante linha de programa do partido? Quais as diferenças e semelhanças que sua programação tem com a de outras TVs? São essas algumas das questões investigadas no documentário A TV Soviética, uma produção da BBC de Londres que será exibido agora. O documentário revela a nova TV soviética, seu reflexo no dia a dia de seus cidadãos. Neste programa, avaliam-se os telejornais, documentários, dramas, novelas, musicais e outros gêneros de entretenimento. Este especial inédito traz para o Ocidente um pouco desse universo ainda desconhecido. По второй программе Центрального советского телевидения мы предлагаем вашему вниманию следующие передачи. 18 часов новости, 18 часов 20 минут документальный фильм «Мы строим БАМ». Ритмическая гимнастика, 18 часов 45 минут. Программа «Служу Советскому Союзу» в 19 часов. В 20 часов «Спокойной ночи, малыши». Ой. Что, испугался? Испугался. Добрый вечер. Tatiana Vedeneva é uma das apresentadoras mais populares da TV soviética. É mais conhecida pela sua participação no programa infantil Boa Noite, Pequenos. Pedimos que nos apresentasse uma noite típica da televisão soviética. Ela foi a um dos parques de Moscou para descobrir o que o russo comum gosta de ver na televisão. А мне время. Я каждый раз его смотрю. Это необходимо. В мире животных, клуб кинопутешествий, интересные программы. Я больше всего предпочитаю программы, передачи про театр, про кино. Такие, как, например, «Кинопанорама», музыка в театре, кино на телевидении. Затем музыкальные программы, музыкальные передачи, такие как «Утренняя почта». А какие программы тебе больше нравятся? Мультфильмы там, приключения. Я люблю футбол и хоккей очень. Люблю и спортивные передачи, и эстраду, и, в общем-то, иногда и политические наши передачи слушаю. Что-то, что бы вам не нравилось? Или что бы вы хотели, чтобы существовало на телевидении? Побольше развлекательно, конечно, немножко. Программа. Да. Мне нравится, что суховаты передачи. Вот, во-первых, когда бывают концерты, одни песни. Включаешь и по телевизору эти песни, и по радио эти песни. 3 программы, все одни и те же песни, одни и те же. София Ротару заполонила, по-моему, весь эфир. Вот хочется, чтобы было какие-то отрывки спектаклей. Почему не сказать скетчи, отрывки спектаклей, почаще выпускать Хазанова, Винокура. Вот такие, более развлекательные бы хотелось бы. Ну, а познавательных, по-моему, у нас очень много передач. Достаточно. Vladimir Popov, diretor da TV soviética. Я думаю, что хорошим телевидением можно назвать, когда оно будет выполнять 3 функции свои на достаточно высоком качественном уровне. Первое, конечно, информация. Правдивая, оперативная и достаточно широкая. По внутренним, по внешним делам это первое. Второе, удовлетворение эстетических потребностей человека, знакомство его с лучшими произведениями и национальной, и международной культуры, и просто создание условий для его отдыха, для радости. Где-то тоже это может быть информация, это знакомство с непосредственными событиями культурного плана, спорта, чтобы был такой элемент самого хорошего просто развлечения, чтобы человек мог, включив телевизор, и отдохнуть. И, наконец, третье, все-таки элемент воспитания и просвещения должен присутствовать в телевидении. Informação, entretenimento, educação. Parece a BBC. Mas a televisão soviética é muito diferente da TV britânica. O que podemos aprender com a televisão soviética sobre a sua sociedade? Que imagem do mundo os soviéticos obtêm através da TV? Fizemos essa pergunta ao ex-correspondente da BBC em Moscou, Tim Sebastian. Uma imagem ampla no que se refere ao número de países, mas quanto aos assuntos abordados, a cobertura é limitada.
Observando, por exemplo, a cobertura do Ocidente, vemos que eles provavelmente sabem mais sobre nós do que nós sobre eles. Ao mesmo tempo, eles sabem mais sobre os aspectos negativos, sobre desemprego, grupos com desvantagens sociais, problemas políticos, do que sobre conquistas que podem ter sido feitas pela nossa sociedade. Todas as noites, às 21 horas, milhões de soviéticos ligam seus televisores para assistir ao noticiário Vremya. Isso significa 80% dos telespectadores do país. Здравствуйте, товарищи. Vremya é o acontecimento mais importante na vida diária da mídia soviética. É um notável exemplo de como os líderes soviéticos desejam que os seus cidadãos vejam o mundo. 1 em cada 3 russos é a principal fonte de notícias para os outros. A televisão soviética contém boas notícias. É uma televisão sobre conquistas. Ela não mostra acidentes, desastres, crimes, assaltos, problemas políticos. Isto simplesmente não aparece. É uma TV sobre pessoas que produzem mais, sobre competição e produção, esse tipo de coisa. Acima de tudo, trata-se de uma sociedade que trabalha de acordo com regras específicas e, ao contrário do Ocidente, e isso fica sempre muito claro, uma sociedade justa, onde todos têm direito, por assim dizer, à mesma fatia do mesmo bolo. Essa é a imagem que é mostrada pela TV soviética. Сегодня Михаил Сергеевич Горбачев продолжал знакомиться с городом-героем Ленинградом. Esta edição de Vremya, de abril de 85, entrou para a história. Uma reportagem de 20 minutos sobre a visita de Gorbachev a Leningrado. Esta foi a primeira vez que um líder soviético andou pelas ruas em meio à população desde Khrushchev. 80% всего нашего богатства, будущего. Осваивает кто? Молодежь идет, берет на себя. Армия на чьих плечах? Молодежь. Возьмите все новые предприятия, электроника, электротехника и так далее, женщины, молодые мужчины, молодежь. И так далее, и так далее. Значит, многое делает молодежь. Но и есть то, что надо сказать молодежи, чтобы не оказалось так, что уходит старшее поколение, которые хлебнули всего, и они ценят эту жизнь, которую они отстояли, сделали. А у молодежи вот самый главный недостаток. Нет этого, может быть, участия, понимания того, чем они располагают и что лежит в основании. Я думаю, что в Ленинграде лучше понимают это. Desde que Gorbachev assumiu o poder, temos observado mais as atividades do governo soviético. Temos entrado em prédios do governo onde jamais tínhamos entrado antes. Por exemplo, num filme recente sobre os seus predecessores no interior do Kremlin, de uma maneira jamais vista antes. Temos observado melhor as atividades do governo, mas não se pode dizer que a linha tenha mudado muito, talvez em contraste com a imprensa. Nos jornais, vemos muito mais críticas, muito mais cartas de pessoas descontentes têm sido publicadas. Mas isto até agora não aconteceu na TV. O que temos visto na televisão é uma liderança menos distante do que no passado. Os discursos improvisados e vigorosos de Gorbachev contrastam violentamente com os comunicados preparados com antecedência dos seus antecessores e atraem uma grande audiência de TV. Trata-se de algo que os russos jamais viram antes. Não é de surpreender que as visitas de Gorbachev não tenham se limitado a fábricas e fazendas. Ele também tem se avistado com a imprensa. Gennady Gerasimov, editor de notícias de Moscou. Ele convidou os editores de jornais e algumas revistas, umas 30, 35 pessoas. Naturalmente, estávamos preparados para ouvir, mas ele perguntou a nossa opinião sobre vários assuntos. Nós falamos e ele ouviu. Depois fez uma espécie de resumo. Uma coisa fora do comum, pois apenas ouvíamos. Depois podíamos até conversar, mas desta vez foi diferente. Um novo homem, um novo estilo. Веселее делаем движение. 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре. Ginástica rítmica, a coisa mais próxima de sexo que se pode ver na TV soviética.
O esporte também é o ópio dos telespectadores soviéticos. Por enquanto, nada de sinuca, mas sintonize qualquer canal de televisão soviética. E isto é provavelmente o que verá. Вдруг на 12-м ходу Каспаров увел коня на фланг. Это очень известный тоже баскетболист, 27 лет. Лакин бьет 2-0. Пас в линию. Романов. Veremos esportes no segundo dos 4 canais de Moscou, assim como artes e entretenimento e programas das diversas repúblicas. O Canal 1 transmite em cadeia nacional e constitui o principal canal político, econômico e social, apresentando na íntegra os grandes desfiles e principais discursos, assim como uma saudável seleção de filmes de longa-metragem. Canal 3 é a estação local de Moscou, enquanto o 4 transmite principalmente programas educativos. A televisão soviética é centralizada, administrada pelo Estado e muitas vezes já foi criticada tanto pelo partido quanto pelo público por ser chata e previsível. Mas isso está mudando. Pesquisas de opinião revelam que a TV é hoje a principal fonte de diversão do povo soviético. Pelas últimas estatísticas, eles são 277 milhões espalhados por 15 repúblicas numa área correspondente a 1/6 da superfície da Terra. Cerca de metade do orçamento de 1 bilhão e 800 milhões de rublos da TV soviética é empregado na transmissão de 150 horas diárias via satélite para as 11 zonas horárias desse país imenso e diversificado em 45 línguas, que vão do uzbeco ao tadjik, do armênio ao estoniano. As estatísticas mais recentes mostram que 99% da população tem condições de receber as transmissões da televisão. E esses não são telespectadores passivos. A televisão soviética se orgulha de receber 2 milhões de cartas por ano. Vremya, o noticiário, recebe a maior quantidade dessas cartas e 90 dos programas ou séries regulares se baseiam em cartas dos telespectadores. De fato, a participação da audiência é uma verdadeira mania na televisão soviética. Esse programa ao vivo, onde o telespectador pode participar através do telefone, expõe de forma branda os ministros que respondem às indagações e críticas dos telespectadores. Os jovens também são o principal alvo do canal educativo. Aulas de inglês no horário nobre. Английский язык, people speaking. Hello? Hello? This is Andrew here. Hang on a Is moment. Tanya there, please? Hello. Hello? Hello. This is Andrew here. Is Tanya there, please? Hang on a moment. Dad, is Tanya in? She's gone to the shop. Oh, I'm sorry. She's gone shopping. Would you ask her to call back? Oh, yes, certainly. Thank you. Goodbye. Здравствуй, Сильна. Пойдем на улицу? Нет, я рисую. Что ты рисуешь? O ensino da língua russa nas 15 repúblicas não russas da União Soviética tem prioridade. Essas crianças são da República Báltica da Estônia e sua língua é o estoniano. Аня катаются на лыжах. Ребята, вы заметили, какие ошибки были? Дом. Я иду. Домой. Садись. Еще. Existe o perigo da língua e cultura russas acabarem predominando, reduzindo a importância de línguas e culturas tão distintas existentes nas diversas repúblicas? O diretor administrativo da TV soviética, Vladimir Popov. Учитывая многонациональный характер нашей страны, телевидение в Советском Союзе ведет вещание в целом по стране на 45 национальных языках СССР. Причем, если для славянских республик, там, Россия, Украина, Беларусь, это близкие языки, то для большинства у нас разнообразие языков даже по группам совершенно отличающиеся друг от друга, начиная от романской группы, скажем, молдавского языка, балтские языки в Прибалтике, финно-угорские там в Эстонии, до тюркских языков и монгольской группы, так что тут очень, в Бурятии, скажем, это очень разнообразная языковая палитра, и мы не могли бы здесь сделать какую-то унификацию, нивелировку. Национальный язык лежит в основе первой программы каждой республиканской программы. Потом идет ретрансляция Москвы,
А в некоторых больших республиках, скажем, на Украине, в Казахстане, в Узбекистане, есть по 2 национальных программы, где основой является национальный язык. Так что тут этой опасности нет. Uma das repúblicas particularmente orgulhosas de sua antiga herança cultural, da sua língua e do seu alfabeto próprio é a ensolarada República Meridional da Geórgia. A televisão georgiana se orgulha de suas campanhas sociais. Encontros regulares com os telespectadores são realizados, críticas a programas e políticas são discutidas e sugestões são bem-vindas. Os programas são alterados de acordo com a resposta do telespectador. Muitas vezes podem até alterar a política do governo para a agricultura, mas isto não ocorre com a estrutura partidária. Esses encontros são apresentados na TV, provocando um amplo debate em toda a República. A Geórgia aparece com frequência no programa Clube dos Viajantes, um dos mais populares da TV soviética. В автомобильных справочниках дорога, по которой мы сегодня совершим путешествие, значится как шоссе номер 16. Она является составной частью магистрали Москва-Ереван. Ecologia é um tema favorito dos realizadores soviéticos. Esse documentário defende a preservação da flora e da fauna da Sibéria. Но есть у Сибири еще одно бесценное богатство. Это ее флора. 4000 видов растений. Многие из них нигде больше не встречаются. 18 часов 15 минут. В нашей программе премьера телевизионного документального фильма «Трудная дорога в завтра» о новой жизни в Афганистане. Около 400 километров протяженность дороги, связывающей советско-афганскую границу с Кабулом. Не зря афганцы считают ее главной дорогой страны, в полном смысле дорогой жизни. A palavra russa propaganda não tem o significado de promoção, como no Ocidente. A televisão soviética possui um grande departamento de propaganda, mas suas atividades se concentram exclusivamente nas questões nacionais e na política educacional dentro do país. O diretor do departamento de propaganda da TV soviética, Fyodor Broyev. Главное, что мы представляем для себя в слове пропаганда, это оказание померной помощи нашей партии во всех делах, которые она осуществляет, намечает для блага нашего народа, так сказать, для его процветания, для процветания нашей страны. Mensagens positivas, heróis positivos. Mas nem todos os documentários da televisão soviética afirmam que tudo vai bem. As críticas começam a aparecer na tela. A realidade soviética não é mostrada como no Ocidente, mas já existe bastante jornalismo investigativo no estilo soviético. O Homem e a Lei é um dos melhores exemplos de autocrítica na TV soviética. Ele expõe crimes, corrupção, o efeito negativo do alcoolismo sobre a sociedade, os bastidores do sistema jurídico. As autoridades mostraram-se relutantes em divulgar exemplos da série. Solicitamos um programa sobre a vida de um juiz e o tratamento do alcoolismo, mas o que recebemos foi uma matéria inofensiva sobre um grupo local que queria impedir a destruição de uma floresta. Jim Tabakis does a daily 9 to noon radio talk show out of Salt Lake City, plus a 30-minute TV show once a week. Vladimir Posner é um radialista bilíngue do Serviço Mundial da Rádio Moscou. O que acha do programa O Homem e a Lei? O objetivo do programa é informar as pessoas sobre os seus direitos legais, mas também mostrar os crimes que são cometidos e suas razões.
Eu acho que essa é a grande diferença entre a TV soviética e a TV ocidental. Quando esses assuntos vão ao ar, isso acontece realmente, eles mostram não apenas a violência, o sangue, mas tentam descobrir as razões sociais, as suas raízes, por que e como essas coisas acontecem, o que fazemos em relação a elas. O programa é um sucesso, porque as pessoas estão muito interessadas nesses problemas de criminalidade. Mas a TV soviética está interessada principalmente em histórias de sucesso e finais felizes. Embora para muita gente a Sibéria seja sinônimo de desertos gelados e campos de trabalho forçados, para a maioria dos russos ela constitui a última fronteira, o alvo do espírito pioneiro. O maior projeto soviético é a construção da ferrovia transiberiana, retratada pela mídia como uma metáfora para a construção de uma nova sociedade. Uma combinação de patriotismo russo e construção do socialismo, e recebendo bem por isso. Este documentário mostra duas mulheres que ajudam a construção da ferrovia. Поняла, что такое счастье. Вот я почему-то всегда себя считала несчастной, вся из себя несчастной, вся из себя несчастливой. И не понимала, для чего я живу, зачем я живу. А когда я сюда вот приехала, вот, то есть, как я сюда приехала? Ну, то есть, вот когда вот в 20, то есть тебе уже 23 года, а тогда еще казалось, что это очень уже все-таки возраст. И вот уже думаешь, чего же я живу, зачем я живу, какую я пользу вообще приношу? И поняла, что ничего. Когда приехала на банк, первый раз, первую зарплату я получила, никогда в жизни не забуду, 200. Лучшую дорогу нашей жизни мы с тобою вовремя нашли. Лучшую дорогу нашей жизни мы с тобою вовремя нашли. Vire a página. Entre no mundo Brasil na Amazônia e a loucura dos subsídios. 54 minutos com Dulce Monteiro. Participação Paulo Branco, Amaury de Souza e Ipojuca Pontes. Nesta segunda, em novo horário, 11h30 da noite. Essa é a imagem da vida na União Soviética apresentada pela TV. Mas como será que ela mostra o mundo aos seus telespectadores? Сегодня в передаче «Международная панорама». O Panorama Internacional é o principal programa de atualidades da TV soviética. Белый дом в осаде. США – дни протеста в американской столице. Только факты. Италия до и после выборов. Жаркая весна в Хартуме. Судан – страна в пути. Сохранить мир. Испания – антивоенное движение нарастает. Ведет передачу политический обозреватель агентства печати «Новости» Геннадий Герасимов. Здравствуйте, товарищи. Gennady Gerasimov, editor do jornal em língua inglesa Moscow News, é também o apresentador do Panorama Internacional. Perguntamos a ele se o controle da mídia pelo partido significa que a visão do mundo oferecida aos telespectadores soviéticos é também muito controlada. Quem controla? Eu controlo, pois sou eu quem lê o texto. A impressão é de que existe alguém lá em cima controlando o pessoal que trabalha na TV. Mas isso não existe. No Ocidente, há uma tendência a acreditar nesse tipo de controle do partido. Mas o que é isso? 18 milhões de pessoas veem o programa. Eu escrevo meu comentário, que é lido por uma pessoa que está encarregada disso, e vai ao ar. Será que se pode chamar isso de controle do partido? Ok, acho que não é exatamente como se acredita no Ocidente. Existe uma seleção política. Se você é um jornalista político, você faz isso de qualquer maneira.
pois pensa em termos políticos. O homem é um animal político, sim. Mas não acho que esse controle seja mais forte do que no Ocidente. Esse controle existe, mas acho que é um controle diferente. Qualquer seleção é política, especialmente no que se refere a notícias apresentadas na TV ocidental. Claro que uma seleção política não é muito simples, especialmente quando se trata de fatos soviéticos e eventos ocorridos aqui. Existe uma seleção muito rigorosa, tenho certeza disso. No Ocidente, esse controle é muito sutil, mas há alguns assuntos em que simplesmente não se toca. Para dar um exemplo, sei de muitos programas americanos sobre a Nicarágua que não foram apresentados na TV, porque são contrários. Não existe exatamente uma censura nos Estados Unidos, mas esses programas não aparecem na TV. Quer dizer que existe um controle. Embora as pessoas não falem dele, esse controle existe. É disso que estamos falando. Podemos considerar como notícias principais coisas de grande importância para o nosso atual desenvolvimento industrial. A inauguração de uma nova fábrica, por exemplo, é uma grande notícia para nós. Ela foi o resultado do trabalho de milhares de pessoas. Tenho certeza de que isso não será divulgado no exterior. Não interessa. No nosso entender, os noticiários não são fórmulas. Não buscamos histórias sensacionalistas, mas tentamos encontrar histórias com um verdadeiro significado social e humano. Acho que essa é a diferença. Программа «Служу Советскому Союзу» в 19 часов. Imagens da guerra e dos militares estão sempre presentes na TV soviética, especialmente no aniversário do fim da Grande Guerra Patriótica, como os russos conhecem a Segunda Guerra Mundial. Eu sirvo a União Soviética. É uma série regular sobre a vida nas Forças Armadas Soviéticas. Эволюцию некоторых воинских профессий можно прослеживать на протяжении столетий и даже тысяч. Para a população em geral, a imagem oferecida das Forças Armadas é paternalista e protetora. Vigilância é a mensagem dominante. O partido enxertando ideologia na força militar. Os veteranos aparecem toda hora na TV soviética, invariavelmente cobertos de medalhas, recompensas visíveis tanto do partido quanto do povo. A geração da TV não deve esquecer os 20 milhões de mortos. Mas entre as imagens da guerra, o assunto paz é uma constante, tanto na TV quanto entre os russos em toda parte. Uma série de pontes espaciais ligadas por satélite entre Moscou e várias cidades dos Estados Unidos é uma maneira de manter o diálogo entre Oriente e Ocidente. Сразу очень трудно перенестись, когда увидел те кадры. Вот были такие девчонки, мы, женский полк, самой младшей 17, командиру 27. И вот вы знаете, эти девчонки каждую ночь летали. Иногда в зимние ночи приходилось делать по 10-15 боевых вылетов туда, на врага. И каждый раз летишь и думаешь, все, не вернешься, это последний твой, это все. И видишь, вдруг твои девчонки горят там, и ты ничем им не можешь помочь. И так 1100 ночей. Я тоже была на войне. Все мы были добровольцами, и все мы были там потому, что мы хотели этого. Нас никто не заставлял. Наша промышленность производила много самолетов, а летчиков было мало. И действительно, мы могли высвободить наших мужчин-летчиков для участия в боевых вылетах, потому что нам, женщинам, не разрешали участвовать в боевых вылетах. Temos hoje cerca de 7 ou 8 dessas pontes espaciais entre os Estados Unidos e a União Soviética. Todas têm sido um grande sucesso. Essa é uma maneira de deixar pessoas comuns conversarem entre si.
Esses programas são assistidos, na maioria dos casos, em toda a União Soviética. Através dessas pontes, tem sido transmitido pelo Canal 1, na maioria das vezes no horário nobre, com uma audiência estimada em 170 milhões de pessoas. Para mim, esse é um movimento concreto em favor da paz. Ele provoca um sentimento de boa vontade entre os dois lados. A própria ponte implica em compreensão, empatia, simpatia. Para mim, esse é um dos mais importantes passos dados entre os dois países. Até agora, só temos feito isso com os Estados Unidos e a União Soviética, mas não vejo nenhum motivo para que isso não possa ser feito com a Grã-Bretanha. Центрального советского телевидения мы предлагаем вашему вниманию следующие передачи. На земле не найти добрей. В 19 часов альманах «Поэзия». Свои стихи читают поэты Евгений Евтушенко e Andrei Вознесенский. Yevtushenko é o popstar da poesia na União Soviética. Plateias gigantescas, 100 mil espectadores ou mais, enchem recintos do tamanho de um estádio de futebol. A cultura aqui é um artigo mais comum do que em qualquer outro lugar do mundo. Recitais de poesia são apresentados no horário nobre, aumentando a sua audiência para 115 milhões de telespectadores. E será que a TV soviética é mais intelectualizada que a ocidental? Temos um nível artístico mais alto. A nossa TV procura melhorar o padrão do telespectador e não se rebaixar. Acho que ela demonstra maior respeito pelo telespectador médio do que a TV ocidental. Мне кажется, что у нашего телевидения, я думаю, как сказать, более повышенная ответственность за, как сказать, нравственное здоровье, что ли, зрителя. Вы понимаете, в чем дело? Что, и, пожалуй, оно более серьезно иногда подходит к проблемам и ответственно. Если оно передает какую-то передачу, оно очень уверено, что это истина, что это, значит, послужит общественному делу в прогрессивном направлении. Não é apenas no campo da política e das atualidades que a TV estatal soviética é considerada uma arma de política social. Até mesmo o drama que ela apresenta deve oferecer os exemplos apropriados. Mas essa televisão não é assim tão previsível quanto se poderia imaginar. A sátira pode estar presente na comédia, as tensões sociais se refletem no drama. Longe de Moscou, as coisas são feitas de maneira diferente. Até mesmo o Pravda tem o seu crítico de televisão. Foi assim que os telespectadores russos viram o Ano Novo de 1985. Uma véspera de Ano Novo mais intelectualizada, talvez, do que a que vemos aqui no Ocidente. Mas para aqueles que vivem em regiões distantes da União Soviética e que não podem assistir o Bolshoi, esta é uma boa alternativa. Material seguro e sério. Mas nem toda a televisão soviética se leva assim tão a sério. Os russos gostam de dar risada, como todo mundo. Кинется ко мне в круг из-за стола. И давай вокруг меня, значит, отплясывать. Я думаю, он что делает за себя? Palhaços, comediantes e mímicos são muito populares junto à audiência soviética. A sátira faz parte da tradição russa. Um dos programas satíricos mais populares da TV soviética é escrito e apresentado pelo jovem Andrei Nichev, especializado em técnicas de entrevista fora do comum. Саша, во-первых, почему бороду уже? С какой бородой? Как время летит. Действительно, Саш, ну раз уж в жанре пантомимы ты выступал, то интервью, в общем-то, тоже. Теперь вопрос.
O que faz os russos rirem foi o que perguntamos a Andrei Knichev. Мы стараемся смеяться против пошлости, против безвкусицы, против глупости, против отдельных чудом уцелевших недостатков. Вот. Но и вещи, которые равно волнуют американцев и англичан, это семья молодая, это охрана природы, то есть социально заостренные темы. Поэтому можно смеяться над серьезным. Рождения зари, как прекрасен этот мир, посмотри, 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 посмотри. Так вот вы о какой проблеме. Что ж, мы вовремя бросили вызов. Ведь эта проблема волнует всех. Вы уверены? Скажите, вас какие проблемы сегодня с утра волнуют? Чисто производственные. Не секрет. Не быть одному. У меня нет проблем. Привели порядок в свою планету, нет? Планету? Да. А какую планету? Ну, мне хотелось бы верить, что наша передача не просто юмористическая и чисто развлекательная, что она все-таки сатирическая. Кроме того, у нас есть и другие сюжеты острые, сатирические. И, может быть, если они не очень часто, то иногда это просто, может быть, отсутствие людей, которые имеют тягу к этому, или просто talanta, я не знаю. O talento do Ocidente é algo a que os russos não têm acesso fácil. Quando a televisão soviética mostra bandas pop ocidentais, por exemplo, suas apresentações são frequentemente entremeadas com comentários pedantes que atrapalham a música. O programa de Kishinev satiriza esse hábito com uma pseudo-cobertura do Festival de Música de San Remo. Капина перепробовал множество профессий. Он был мойщиком посуды, барменом, дантистом, футболистом, программистом, пытаясь стать капиталистом. Но вообще в широком смысле, если говорить на эту тему, у польского сатирика Ежи Леца есть такой афоризм. Сатира никогда не пройдет по конкурсу, потому что в жюри сидят ее объекты. Produções luxuosas caracterizam a maioria das versões dos clássicos apresentados pela TV soviética. Muitas são filmadas em 35mm nos principais estúdios cinematográficos do país, como Mosfilm ou Ленфильм. O trabalho de câmera, música, iluminação e especialmente de interpretação são de primeira qualidade. Muito antes de Peter Shaffer, Pushkin escreveu Mozart e Salieri. Inokenti Smoktunovsky faz o papel de Salieri. Правота! Моцарт, Моцарт. Известный всем я птицелов, я вечно весел, голоса. Меня все знают, стар и млад, хотя не знатен ли богат. Ловить на дудочку их приманить. И потому я весел так, что птички все в моих руках. Estariam os Pushkins de hoje escrevendo para a televisão? Infelizmente não. A dramaturgia da TV soviética tem suas bases no estudo e raízes na tradição teatral. Este ano estão planejadas 39 peças e seriados, sendo 35 deles adaptados do teatro. As peças podem ter a duração desejada pelo seu autor, não existem intervalos comerciais. A maior parte das peças escritas para a TV soviética trata de temas seguros e evita questões sociais contemporâneas. A TV soviética tem comprado seriados estrangeiros sobre essas questões, mas parece estar ainda longe de fazer a sua própria versão. Escritores novos ainda não chegaram à televisão. Uma notável exceção à regra é a peça premiada Um Diretor de um Lar de Crianças. Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики по иску красногвардейского РАНО Кромашовой Татьяне Степановне
о лишении родительских прав в отношении ее несовершеннолетнего сына. Ромашова ТС постоянно не работает, систематически употребляет спиртные напитки, собирает на улице бутылки и принуждает этим заниматься своего сына 7 лет. Приводит к себе домой посторонних граждан, с которыми пьянствует в присутствии ребенка. Квартиру содержит в антисанитарном состоянии, сын Славы часто голодает, спит на топчине, без постельного белья, редко посещает школу. O autor de O Diretor de um Lar de Crianças é Yassif Olshansky. В данном случае, делая фильм «Хозяйка детского дома», посвященный очень острой проблеме детских домов, вот мы хотели добиться, чтобы этих домов вообще не было, чтобы их не существовало. Проблема детских домов – это проблема, острая такая социальная проблема, это проблема, значит, прежде всего. К этой передаче почти, значит, растроганный, я бы так сказал, понимаете, я был очень взволнован, когда я первый раз ее увидел, и зритель это волнение разделил, потому что пришли десятки тысяч писем, откликов, и нам пришлось по просьбам телезрителей, значит, повторить. И вот перед этой передачей, перед тем, как началось повторение, я вел разговор с, там был заместитель министра культуры, то есть этого, значит, просвещения РСФСР, и были директора детских домов, ну, естественно, актеры, режиссеры. Так вот, интересно, что директора детских домов говорили, что им после этого фильма стало легче работать. И они говорили, что раньше бывало, что им откажут. Или вместо там 2000 дадут 1000. А вот после этого фильма, они говорят, не было ни одного случая, чтобы кто-то отказал. Понимаете? Александра Ивановна Ванеева, директор детского дома. Вот Толстой говорил, что задача литературы, Лев Толстой, это перевести, так сказать, мысль в эмоциональное переживание. Вот оно здесь было, это эмоциональное переживание. Этот фильм смотрели сотни миллионов у нас, сотни миллионов сидели у телезрителей. И после этого даже изменилось, говорю, общественное. И вот представьте себе такую картину, что в рамках вот этой реальной информации, скажем, перед программой нашей «Время», которую смотрит вся страна, идет первая серия фильма игрового, в котором заняты актеры. Потом перерыв. Вот. Программа «Время», которая говорит о том, как, так сказать, что происходит в стране на всем ее протяжении, в сельском хозяйстве, промышленности, вы понимаете, в технике и так далее, и так далее, и так далее. Кончается программа, реальная, повторяю, программа «Время», начинается снова вторая серия игрового фильма. И понимаете, что получается? Вот в этом контексте реально происходящих событий существует игровой фильм, который всеми зрителями воспринимается тоже как документальный. Вот это, по-моему, прекрасно. Esperanças, de Charles Dickens. Semana especial, de segunda a sábado, 10h30 da noite. Estreia nesta segunda. Mas Olshansky é uma voz solitária. Por que será que não se escreve mais sobre questões sociais para a TV soviética? И мы тоже пишем об этом, и, так сказать, и зрители нам пишут, и критика обсуждает это. Потому что если сравнить, значит, тот накал обсуждений сейчас, дискуссий, значит, которые ведутся вот по поводу там, нашей промышленности, о том, что нам нужно менять некоторые психологические аспекты нашей жизни, далее, конечно, драматургия отстает, и телевизионная отстает. Я не знаю, значит, чем это объяснит, какой-то, значит, робостью или писатели, что они
как-то наиболее острые, значит, проблемы они словно иногда не видят, понимаете, обходят. Вот если вы откроете, значит, правду, то вы увидите, какие острые статьи, значит, публикуются каждый день. И тут и морально-психологические конфликты, и социально-психологические конфликты, и руководство, значит, устарелыми методами промышленности и так далее, и так далее. На экране это находит отражение, но редко, конечно, еще и мало. Он не успевает. Я думаю, что художники не успевают. Жизнь настолько bыстро меняется, что они не uspевают. A TV soviética é uma organização enorme. É como se a ABC, a NBC e a CBS nos Estados Unidos fossem uma única rede. Ela tem sua própria estrutura burocrática e vencê-la pode ser difícil, embora esse seja um desafio. Pelas razões que acabo de explicar, a TV soviética provavelmente sofre um controle muito maior do que a publicação de um livro ou mesmo uma produção para cinema. С днем рождения, Мэри Поппинс! С днем рождения! Благодарю вас, друзья мои. Спасибо, что пришли. Хотела бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета. Мэри Поппинс, с днем рождения! А вы, мистер Эй, в кедах на бал. Возмутительно. Сир Людовик, позаботьтесь. Другое дело. Теперь вы не будете скучать. Filmes de espionagem também são muito populares entre os telespectadores soviéticos. A TASS foi autorizada a declarar, escrita por Yulian Semyenev, um autor que se acredita teve acesso a informações secretas da KGB, esvaziou as ruas de Moscou. A história conta um complô da CIA para derrubar o governo do estado africano de Nagônia. O embaixador norte-americano em Moscou é convocado ao Ministério do Exterior. Подготовка переворота ведется с ведома и при поддержке правительства Соединенных Штатов Америки. А осуществление этой противозаконной акции возложено непосредственно на Центральное разведывательное управление вашей страны. Мое правительство не имеет к этому никакого отношения. Однако заверяю вас, что я немедленно доведу до сведения моего правительства текст вашего заявления, и в кратчайший срок вы получите ответы на все поставленные вами вопросы. Я настоятельно прошу вас сделать это как можно скорее, поскольку факты, которыми мы располагаем, господин посол, полностью опровергают высказанную вами точку зрения. ТАСС уполномочен сделать по этому поводу официальное заявление. Mas apesar de toda a popularidade, TASS foi criticada pela escolha dos atores. Atores russos não compõem agentes da CIA muito convincentes nem mesmo para os próprios russos. E o famoso ator georgiano Boba Kikabidze não convenceu ninguém. Пошли. 21 час. Программа «Время». В 21 час 35 минут. Кинопанорама. Ведущий кинорежиссер Эльдар Рязанов. Kinopanorama é o principal programa sobre cinema apresentado pela TV soviética. No ano passado, a televisão soviética apresentou um número impressionante de 1.064 filmes. Assunto, portanto, é o que não falta. O que veremos agora é um trecho de um desses programas. Откопались уже? Ой!
А что ты? Сон рассказывает. Приснится, зараза такая. Надь, а что ты тупой-то его? На, а что такой, Надь? А что ты наливаешь-то ему? А что это делается у вас? Я спрашиваю, что происходит-то у вас? Я тут за ворота, он уже нарисовался, он уже выпивает у меня тут, а? Ай, No estúdio, atores e diretores conversam sobre a filmagem. Питья вопрос очень важный, потому что первые даже встречи со зрителями показали, что беспокоит этот вопрос. Во-первых, как достигнута натуральность, что именно пилось в кадре, на съемке. Эти вопросы ставят зрители. А некоторые задают вопросы морального толка. А полезно ли это для тех, кто смотрит фильм? A TV soviética não é conhecida por uma programação sofisticada, mas também isso está mudando. Na Páscoa de 84, quando cerca de 30 milhões de russos compareceram à missa da meia-noite, a TV transmitiu um concerto ao vivo da maior estrela do rock soviético, Alla Pugacheva. святая ложь, пусть даже ты свята, но зло твоя рождает доброта. Я тебе не верю тем, что тебя терпела до сих пор, тем, что с тобою я не вступала в спор. Ну хватит, буду я теперь иной. Ты видишь, правда горькая со мной. A televisão soviética compensa com vigor e vitalidade o que às vezes lhe falta em sutileza. O filho do famoso comediante russo Arkady Raikin mantém a tradição da família. В 21 час 35 минут приглашаем вас на вечер классических балетных миниатюр. Isto é o tipo de coisa que se pode esperar encontrar na TV soviética. Balé clássico, na forma clássica. A transmissão de apresentações do Bolshoi em Moscou ou do Kirov de Leningrado não custam nada para esta televisão e nem para o telespectador que não paga licença, como em alguns países. Mas nem todo balé apresentado na TV soviética é assim previsível. Anyuta, baseada num conto de Chekhov. Adão e Eva, um balé satírico coreografado por Vladimir Vassiliev. Boris Godunov, assim como Bolshoi, chega de graça à TV. O diretor administrativo da TV soviética, Vladimir Popov, explica. Мы не платим никому ни копейки за спектакли,
за концерты, которые мы напрямую транслируем. Мы не платим футбольной федерации деньги за футбольные матчи. Какая-то плата есть там, когда мы просим что-то специально для нас сделать, актеров, там небольшая плата. Но так что мы можем показать того же Святослава Рихтера с концерта и никому ничего. Não há a menor dúvida de que, no que se refere às artes, a TV estatal tem muitas vantagens. Mas quais seriam as dificuldades de um sistema centralizado, sem concorrência e sem pressões comerciais, para conquistar a audiência? Popov admite que existem algumas dificuldades. Ну, может быть, то, что мы, так сказать, защищены от коммерческого воздействия, иногда и порождает то, что мы можем, так сказать, дольше держать какую-то устарелую программу, не реагировать на то, что она... Хотя мы сейчас стараемся реагировать быстрее. Это недостатки роста. Все-таки телевидение вышло в информации из газет, в искусстве, из концертов, и спектаклей, и кинематографа. Но оно сейчас приобрело самодавляющее значение, свой характер. Вот поэтому вопрос повышения качества, телевизионности наших передач, может быть, в наших условиях он не так подгоняется жизнью, как в условиях конкуренции. Все. Но думаю, что преимущество больше, чем, так сказать, недостатки. Era de se esperar que dissesse isso. Certamente não falta variedade à ficção na TV soviética. Embora muitas vezes ela possa parecer séria e pomposa aos olhos ocidentais acostumados com dinastia, não há dúvidas de que na TV soviética as artes recebem um valor maior que no Ocidente. Quer se trate de poesia no horário nobre ou ópera a qualquer hora. Vladimir Posner tem as últimas palavras. Nós tentamos sempre fazer as coisas do nosso ponto de vista e interpretá-las da maneira como estamos acostumados. Quando se assiste um programa soviético, mesmo que se entenda a língua, a tendência é vê-lo com os olhos de sua cultura, do seu país, da sua maneira de olhar as coisas. E você chega a conclusões que estão simplesmente erradas. Não estou dizendo que isso seja bom ou ruim, mas que essa visão é precisa. E acho que há esse perigo. Li alguns artigos feitos em Nova York sobre a TV soviética sendo captada nos Estados Unidos. Em Nova York, onde analisaram nossos noticiários e outros programas, até que foram muito amáveis, mas estavam errados porque tiravam suas próprias conclusões, da mesma maneira que eu tiraria as minhas sobre a TV americana. Você tem que aprender, tem que entrar na pele do outro. Esse é o processo mais difícil do mundo. Se todos nós pudéssemos fazer isso de uma maneira geral, não teríamos mais nenhum tipo de problemas. All of us, mutually. I don't think we'd have any problems in general. Em breve,